what are your thoughts on, bringing adversaries to the table? Does it require, is defeat a prerequisite for dialogue, or we can, bypass this phase and go to dialogue? And there are so many crises in the world that cannot afford a victorious and Tahukah kamu? Di tengah dinginnya suasana geopolitik dunia, ada satu momen hangat yang datang dari seorang mantan jenderal. Bukan karena amarah, bukan karena ancaman, tapi karena kata-kata yang mengajak dunia untuk berunding, berdamai, dan melihat masa depan secara lebih waras. Itulah yang terjadi saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir dalam sesi tanya-jawab di SPIEF 2025, St. Petersburg International Economic Forum. Tidak banyak pemimpin dunia yang bisa memadukan aura militer dengan diplomasi. Tapi Prabowo melakukannya. Ia membuka jawabannya dengan sederhana, "Saya mantan tentara. Dan karena itu saya tahu pentingnya perdamaian." I want to say, I was a former soldier. And as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try, now, even before, I always try to negotiate. Negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Seketika, suasana forum berubah. Tak lagi kaku. Tak lagi penuh jargon politik. Prabowo berbicara bukan hanya sebagai presiden, tapi juga sebagai saksi sejarah tentang perang, konflik, dan arti damai yang sesungguhnya. Dalam 10 menit, gaya bicaranya terasa seperti narasi film perang yang berubah jadi pelajaran hidup. Ia tidak menyalahkan pihak manapun. Ia tidak menyampaikan teori kosong. Yang ia tawarkan adalah prinsip dasar, berunding, dan terus berunding. Kata itu diulang-ulang. Bukan karena lupa, tapi karena penting. Baginya, dialog adalah kekuatan, bahkan lebih kuat dari senjata. Lalu, ia mengangkat satu nama, Nelson Mandela. Well, I have to say here that Nelson Mandela is one of my greatest icons, my greatest hero. I think it's an inspiration. He was put in prison for many years. He was sentenced to death, threatened to be sentenced to death, accused of many things. And his famous statement was that he was willing to give his life for the principle of freedom. But the greatness of Nelson Mandela, when he got out of prison, he worked for reconciliation with his former enemies. Di forum dunia itu, Prabowo menyebut Mandela bukan sebagai tokoh Afrika Selatan, tapi sebagai simbol rekonsiliasi dunia. Mandela, setelah 27 tahun di penjara, tidak membalas dendam. Ia justru bekerja sama dengan musuh-musuh lamanya demi perdamaian. Suara Prabowo saat mengatakan ini terdengar rendah, tapi tegas. Seolah mengingatkan, kekuatan sejati bukan ada pada peluru, tapi pada kemampuan memaafkan dan menyatukan. Dari Mandela, Prabowo membawa forum kembali ke Indonesia. Ia bercerita soal Aceh. Sebuah wilayah yang dulu penuh konflik, kini damai. Bukan karena paksaan, tapi karena keberanian untuk bicara dan menyatukan kembali yang dulu berseberangan. Hari ini, mantan Panglima GAM justru jadi gubernur. Bahkan jadi bagian dari partai saya. Pernyataan itu membuat seluruh audiens terdiam. Satu persatu mulai memahami bahwa yang ia sampaikan bukan teori diplomatik, tapi praktik nyata rekonsiliasi. To carry out in my domestic politics, I reconciled with many of my former opponents. For instance, we had a very long rebellion, separatist rebellion in Aceh. Very long, I think more than nearly 30 years. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army fighting against us for 25 years more, now he joined my party. He's in my political party. And he's now governor of Aceh, and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. Tak berhenti di situ, Prabowo memperluas skalanya. Dari Aceh, ia lompat ke Timur Tengah, ke Ukraina, ke Semenanjung Korea.
Tapi alih-alih berpihak, ia mengajak semua pihak untuk mengingat satu hal. Dunia ini semakin kecil. Kita saling tergantung. Maka satu-satunya jalan adalah bicara. That the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going nowhere. Especially if it goes into confrontation. Tak ada suara tinggi. Tak ada interupsi. Yang ada hanya pemimpin yang membawa pesan damai di tengah ketegangan dunia. Menariknya, Prabowo juga menyentuh posisi Indonesia. Ia menegaskan, negeri ini tetap pada jalurnya, non-blok, bebas dan aktif. Menjadi jembatan antara pihak-pihak yang tak bisa bicara. Menjadi pengingat, bahwa dunia tidak harus selalu memihak. Kadang, cukup jadi penengah. For Indonesia, we are very clear that we have always been on the line. In the Ukrainian situation, I think 2 years ago, we proposed immediate ceasefire in place. And I think at that time, the reaction from the Russian side was quite open, was quite positive, in fact. But the reaction from the Western governments, I have to be fair. Not all Western governments, but many Western media virulently attacked my proposal. They said that I was proposing the peace of the cemetery. That was what many of these Western journalists accused me of. So we would always propose a peaceful solution. Gaya bicara Prabowo selama sesi itu terasa sangat khas. Tidak melambung dengan metafora. Tidak pula membosankan dengan data. Ia bicara dengan bahasa tentara, tapi hatinya diplomatik. Lugas, tapi lembut. Tegas, tapi bersahabat. Beberapa kalimatnya bahkan terasa seperti puisi yang dirangkai dari pengalaman hidup. Dan ketika sesi berakhir, satu hal yang tertinggal di benak audiens bukan soal politik. Bukan soal strategi pertahanan. Tapi soal pilihan yang sederhana. Apakah kita mau terus saling menyakiti, atau kita mau belajar mendengar? Inilah sisi lain dari Prabowo Subianto. Bukan hanya jenderal, bukan hanya presiden, tapi juru damai yang lahir dari pengalaman luka. Dan lewat forum dunia itu, dunia tahu bahwa Indonesia, lewat pemimpinnya, sedang menawarkan jalan yang lebih waras. Jalan bernama berunding. As a former soldier, I always try, now even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position.